दोस्तों, आयतुल्ला खामनी साहब इतना मशहूर नहीं थे जितना शहीद पाने के बाद मशहूर हुए। अभी सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि कई ऐसे देश के बच्चे भी आयतुल्ला खामनी साहब को जानते हैं। जी हाँ, वही आयतुल्ला खामनी साहब जिनकी वजह से आज ईरान, अमेरिका, इजराइल जैसे देश में जंग छिड़े हुए हैं, जिनकी वजह से गैस की दाम, पेट्रोल की दाम आसमान को छू रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धोखे से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी साहब पर हमला करवा कर उनको शहीद करवाते, बदले में ईरान, इजराइल, तुर्की, तेहरान, सऊदी अरब और भी कई ऐसे देश पर हमला करते। Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. जिस तरह बारिश की बूंदे बरसते हैं, इस तरह बम और बारूद, मिसाइल की बारिश हो रहे हैं। लाखों बेगुनाह, बेकसूर मासूम लोग रोज मारे जाते हैं। ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये वही दौर है जो आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कयामत आने की बहुत सारे निशानी है। उन निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि कयामत जब करीब आएंगे तो कत्ल आम हो जाएंगे। मारने वाला को ये पता न होगा ये क्यों मार रहा है, और मरने वाले को ये खबर न होगी ये क्यों मर रहा है। आज वही हो रहा है जो कल तक एक कौम थी, आज सियासती की कुर्सी अलग कर रहा है। कभी ईरान एक मामूली सी ड्रोन पेंटिंग बनाकर अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल हिट करवा देते हैं, तो कभी अमेरिका ईरान के हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की कहावत है कि हर मुश्किल का कोई न कोई हल जरूर होता है। गंभीरता में भी तलाश करो तो नुकसान के बाद नफा जरूर होता है। जैसे ही आयतुल्ला खामनी साहब की शहादत की खबर फैलती है तो पूरे दुनिया के लोगों को बड़ा आश्चर्य और दुख होता है। आयतुल्ला खामनी साहब की यह हक की लड़ाई थी जो अमन व शांति की राह दिखा रहे थे, जिनमें सबकी भलाई थी। जब आयतुल्ला खामनी साहब जिंदा थे तो बहुत कम लोगों को ये भी पता था कि ईरान के ही वजह से बहुत ऐसे देश की चूल्हा जलते हैं, और ईरान के ही वजह से बहुत ऐसे देश के रोड पर वाहन भी चलते हैं, क्योंकि गैस और पेट्रोल जैसी महंगी चीज की उत्पादन ईरान से ही होती है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, मेरा टॉपिक ये नहीं है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के जंग के बारे में बात करूं, बल्कि मेरा टॉपिक ये है कि आज हम जानेंगे आयतुल्ला खामनी साहब की जिंदगी के बारे में। आयतुल्ला खामनी साहब के पास इतना मालो दौलत होने के बावजूद भी एक सादा सिंपल जिंदगी बसर की। आयतुल्ला खामनी साहब के वालिद वालिदा का नाम क्या था, आयतुल्ला खामनी साहब की फैमिली में और कौन कौन है, आयतुल्ला खामनी साहब की कितने बेटे और बेटियां हैं, और हम जानेंगे सबको चौंकाने वाली वो सवाल, आयतुल्ला खामनी साहब की अंगूठी की वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ईरान के मुकद्दस शहर मसद में 19 अप्रैल 1939 को आलिम दीन जवाद खामनेई के घर एक बच्चे की विलादत होती है, जो इस्लामिक रियासत को आगे लेकर चलने वाला था, न डरने वाला न झुकने वाला था। बच्चे का नाम रखा गया सैयद अली खामनेई। ये एक छोटे से घर में पले बड़े, ज्यादा से ज्यादा 65 स्क्वायर फुट का वो घर होगा। खामनेई के वालिद आलिम दीन थे। जब कोई मसला मसाइल लेकर आते तो छोटा घर होने के कारण घर के अफराद 20 मिनट में चले जाते, और बच्चों को भी यही दर्श मिलता कि सदा जिंदगी किस तरह बसर की जाती है। दोस्तों, ईरान में उस वक्त शाम रजा पहलवी का दौर था, जो एक सेकुलर बादशाह था और मजहब को कदीम और मशरूफ चीज समझता था। एंड इसी दौर में खामनेई फैसला करते कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आलिम बनेंगे। दोस्तों, शाम रजा पहलवी की हुकूमत की दौर में आलिम दीन बनना ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जिनका जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा हो उनके रास्ते मुश्किल ही हुआ करते हैं। अब ये वो दौर आ गया था जब आयतुल्ला खामनेई ईरान के मुमताज तरीन उलेमा में शामिल हो गए थे। उनके 200 से ज्यादा शागिर्द ईरान और बिरोने मुल्क सिया मराकिस में फैल गए, जो नमाजों में इमामत कराते और कुरान हदीस पढ़ाते, और इन्हीं में सैयद अली खामनेई भी थे। दोस्तों, अब आजमाइश का दौर शुरू होने वाला था। खामनेई एक ऐसे खतीब बन गए थे जिनकी तकरीरें शाही ईरान को चुभने लगे थे। ما همون چیزی را داریم که در طول تاریخ بشریت گردونه معنویت را به پیش برده است. همون نیرویی در ما و در اختیار ما و ملت ما که انبیای خدا را
در امواج مواقیت زمان پیروز کردند. سال 1963 آ گیا، وہ سال جب شاہی ایران کا خلافت تحریک کا آغاز ہوتا ہے. یہ مئی کا مہینہ تھا. آیت اللہ خمینی 24 سال کے ایک نوجوان بہادر عالم سید علی خامنئی کو ایک نہایت اہم ٹانس دیتے ہیں. خامنئی کو ایک سیکریٹ میسج مسجد کے عام ترین علماء تک پہنچانا تھا. یہ وہ وقت تھا جب شاہ ایران کے غیظ و غضب گروج پہ تھا. علی خامنئی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ مشن ٹانس کو انجام دے دیا. اس کے بعد وہ رکے نہیں بلکہ ایران کے شہر برجن پہنچے اور یہاں خمینی کے خیالات کو پھیلانا شروع کرتے ہیں. یہی وہ موقع تھا جب سید علی خامنئی کو پہلی بار گرفتار کر لیا گیا اور رات انہیں جیل میں گزارنا پڑی. ان کے ممبر پر پابندی لگ گئی. علی خامنئی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب باقی کی زندگی انہیں پولیس اور خفیہ داروں کی نگرانی میں ہی گزارنا ہوگی. لیکن ان کے باوجود بھی وہ نہ ڈرے نہ خوف زدہ ہوئے. نتیجہ تر انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور مسجد میں داخل کر دیا جہاں انہیں جیل میں کافی زیادہ سختیاں جھیلنی پڑی. لیکن یہ سختیاں انہیں روک نہ سکی. دوستو یہ بات ہے سال 1964 جنوری کی. رمضان چل رہے تھے. شاہ ایران نے اپنے نام نہاد اصلاحات کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کر رکھا تھا. علی خامنئی اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ جنونی ایران میں کرمان زاہدان کا سفر کرتے ہیں اور عوام میں ریفرینڈم کا خلاف تقریر کے ذریعے شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پہلوی حکومت کے 2 امریکن پالیسیز کو بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں. اس دفعہ علی خامنئی کو روکنے کے لیے ایران کی پولیس نہیں بلکہ شاہ ایران کی بدنام زبانہ خفیہ ایجنسی ساواک حرکت میں آتی. ساواک ایک خفیہ ادارہ تھا ایرانی شہنشاہ کا جو اپنے مخالفین کو خصوصاً مذہبی افراد کو وہ گرفتار کیا کرتا تھا. تو اس نے اس کو بھی گرفتار کیا ان کو اور یہ قید میں رہے. اور اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ کمیونسٹ لوگ تھے وہ بھی اس تحریک میں شامل تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ رہے. انہیں گرفتار کر کے بذریعہ ہوائی جہاز تہران منتقل کر دیا جاتا ہے. اس 2 مہینے کی قید میں ان پر تشدد بھی ہوتا ہے. علی خامنئی بار بار گرفتار ہو رہے ہیں. تشدد کا سامنا کیا, زیر زمین پر بوجھ بھی ہوئے مگر اپنی بھوش نہ بدلی. دوستوں کچھ عرصے بعد شاہ ایران کی سلطنت کی کرسی کرس ہو گئی. جی ہاں 1979 یعنی انقلاب کا سال. پہلوی کا تختہ پلٹ گیا اور 16 جنوری 1979 کو وہ اپنا بوریاں بستر لپیٹ کر کبھی واپس نہ آنے کے لیے ایران چھوڑ گیا. اس کے 2 ہفتے کے بعد آیت اللہ خمینی پیرس سے ایران پہنچے تو لاکھوں لوگ استقبال کیا. انقلاب کے 1 سال بعد آیت اللہ خمینی نے سید علی خامنئی کو تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کر دیا. صرف یہی نہیں 11 فروری 1979 کو خامنئی کو اسلامک انقلابی اہم ترین رکن بھی بنا دیا گیا. اب یہ نہیں سمجھیے گا کہ اس وقت ایران میں سب اچھا ہو گیا تھا. جی نہیں, انقلاب تو آ گیا تھا لیکن دشمن ابھی بھی دوستوں کی صف میں گھس کر سازشیں کر رہے تھے. سن 1981 میں خامنئی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. وہ تو بچ جاتے ہیں مگر ملک کے صدر محمد علی رضائی اور محمد جاوید جان کھو گئے. ملک میں نئے سردار انتخاب کا اعلان ہوا. گارجن کورسل نے 4 امیدواروں کی ناموں کی منظوری دی جس میں علی خامنئی بھی شامل تھے اور سردارت میں سپورٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے. انہیں 4 سال بعد 1985 میں صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا مگر وہ جون 1989 میں آیت اللہ خمینی کے وفات کے بعد علی خامنئی رہبر اعلیٰ یہ سپریم لیڈر کے لیے متفقہ امیدوار کی طور پر ابھر کر سامنے آئے. آیت اللہ خمینی کے جو جانشین کے طور پر نام تھا وہ علی حسین المنتظری کا تھا. لیکن ان سے جو خمینی صاحب تھے وہ کچھ چیزوں میں شاید خوش نہیں تھے, اختلافات تھے, تو پھر ان کو آگے لایا گیا اور یہ جانشین کے طور پر پھر جو ہے ان کو متفقہ طور پر اس قیادت سونپی گئی. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم
شاید آقایونم میدونید. उस वक्त ये सिर्फ 49 वर्ष के थे, लेकिन काफी उम्र रसीदा लगते थे. ईरान में सुप्रीम लीडर को सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है. अब ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई बन चुके थे. दौरे जवानी में शाहे ईरान का मुकाबला करने वाला आज 86 साल के बुढ़ापे में भी इजराइल के सामने डट कर खड़ा था. वो कहता था, من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. उन्होंने 1980 से 1988 तक इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन की खिलाफत जंग भी लड़ी. नेतन्याहू इजराइल के हर मुमकिन दुश्मन को अमेरिका की मदद से रास्ता से हटा देना चाहता है. गजा में हमास, लिबान में हिफ्जुल्लाह, यमन में हाउतीस, ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई. ये वो तनीजे लोग हैं जिन्हें नेतन्याहू इजराइल के लिए बड़ा खतरा समझता है. अब सवाल ये है कि इजराइल क्यों ईरान में रिजिम चेंज चाहता है, कि ईरान इजराइल के मुजाहिमत करने वाले ग्रुप्स की ऐलानिया हिमायत करता है. ये हमास, हिफ्जुल्लाह जैसे तंजीमों का मुआबिन मददगार साबित होता है. यही बात इजराइल को नाकाबिले कबूल है. नेतन्याहू का मंसूबा ईरान में रिजिम चेंज करके एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहता था जो इजराइल के लिए लरम पोशीदा रखती हो, मगर अफसोस ऐसा हो न सका. दोस्तों, अब हम जानेंगे आयतुल्लाह खामनेई साहब हमेशा अपना दाहिना हाथ क्यों छुपाते थे. 27 जून 1981 को आयतुल्लाह खामनेई अबूदर मस्जिद में भाषण दे रहे थे. अचानक माइक्रोमैक में छुपा बम फट गया. धमाके से उन्हें गंभीर चोटें आई. कुछ टुकड़े उनके गर्दन और दाहिने हाथ में घुस गए. डॉक्टरों के कोशिश के बावजूद उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गए. बाद में मुजिया देने की एक ग्रुप इस घटनाओं की जिम्मेदारियां ली. अली खामनेई के पिता का नाम जवाद खामनेई, माता खदीजा मिर्दामती. अली खामनेई के 7 भाई बहन और थे और उनकी बीबी की नाम मानसूरी खौस, और उन दोनों के 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां. खामनेई के वो रहस्य भरी अंगूठी जो वे हर जुमा को पहनते, आखिर उनका राज क्या था. हर जुमा आयतुल्लाह खामनेई लाखों लोगों के सामने नमाज पढ़ाने जाते तो वहाँ सिर्फ उनका आवाज नहीं गूंजती, बल्कि उनकी उंगली में चमकती वो लाल रंग की अंगूठी सबका ध्यान खींच लेती. वो अंगूठी ना तो सोने की होती ना ही हीरे की, फिर भी उसमें कुछ ऐसा होता जो हर नजर को अपनी तरफ खींच लेता. तो सवाल उठता है, आखिर ये अंगूठी में ऐसा क्या खास बात है. बताया जाता है इसमें जर्रा होता है, अकीक का पत्थर, जिसे हदीसों के मुताबिक प्यारे नबी चांदी के अंगूठी में पहना था और इसे बरकत, हिफाजत और पहचान का निशान बताया था. माना जाता है यही पत्थर बाद में हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन के हाथों में भी देखा गया. दोस्तों, बहुत रिसर्च करने के बाद आयतुल्लाह खामनेई साहब के जिंदगी के बारे में चंद बातें हासिल कर सके. वीडियो में बोले गए बातों से या भड़िए भाषाओं से किसी नेता अभिनेता को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं.